World Environment Day, celebrated on every 5th June, is a way to encourage awareness and action for the protection of our environment. Here is a small attempt by 7th batch BDS students of College of Dental Sciences, Nepal Medical College, to create awareness for saving our planet Earth. This year's World Environment Day, I've made a picture on the theme biodiversity. And here's my picture. In this picture, you can see a pink dolphin, which is found in the Ganga. It is also found in the Karnali River, from where it goes to the Ganga. And you can see a giant panda. Since both the dolphin and the panda are in the verge of extinct, so I've drawn them. And you can also see the back of a ladies here, where you can see small fishes. This here represents all the rivers and lakes, and the small butterfly is also here. This butterfly represents all the small insects. And I've also made two white flowers. I've chosen the color white because white is a symbol of peace, and I want peace to be spread all over the world. I've also made the mountains in this diagram and a small valley, since humans are the one who are responsible for most of the environmental degradation, so humans should be the one to conserve it. So I've drawn it. And the next thing are the trees. This all represent the greenery, all represent the natural environment. So I want to wish all of you happy Environment Day. प्रकृतिको आवाज हराभरा जङ्गल देख्न नपाएको धेरै भो, नीला कलकल बगिरहेका खोला देख्न नपाएको धेरै भो। हरेक दिन बढ्दै गएको प्रदूषणले नीला आकाश देख्न नपाएको धेरै भो। बढ्दै गएको प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन आफ्नै अस्तित्व हराएको धेरै भो। मानिस मलाई मारी आफू बाँच्ने कोसिस नगर, प्रकृतिको पनि प्राण छ, मेरो प्राणको माया गर। ममा अपार प्राकृतिक भण्डार लुकेका छन्, सदुपयोग गरी जीवन कल्याण गर, तर आफू बाँची प्रकृतिको हत्या नगर। प्रकृति बचाउने प्रण गरी मानिस सभ्यताको पहिचान देखाऊ, प्रकृतिको प्रयोग गरी प्रकृतिलाई स्वच्छ राख। धन्यवाद। Lives are crying cause it's not clean. Earth is dying cause it's not green. Earth is our dear mother, don't pollute it. She gives us food and shelter, just salute it. She gives us food and shelter, just salute it. With global warming, it's in danger. Let's save it by becoming a strong ranger. With dying trees and animals being in sorrow, let's make green today and green tomorrow. Let's make green today and green tomorrow. With melting snow one day it will sink. How can we save it? Just think. Grow more trees and make Mother Earth green. Reduce pollution and make her a queen. Reduce pollution and make her a queen, a queen. The title of my poem is Appreciate Nature. If you ever sit under a tree, feel the cold and freshness of the breeze, overlook the terrain and the snowy mountain bright, that is what heaven feels like. From the dawn to the dusk, diverse leaves all around and a star above us. Have you ever thought we got so more, paying not much? But why do we cut every tree that we see
And why do we dine on every animals that breathe? Every year we promise, but commitment being vague. Nature will definitely answer with corona or plague. Let's take a moment and appreciate the beauty. Plant a tree, feed the birds. Together, let's fulfill our duty. Let's not degrade the nature, making it to exist, because we are the nature and nature is us. Thank you. Time for nature, for a better future. Time to amend, heal what we fracture. Time to arouse, time to work together. Cause our ignorance will doom every creature. Biodiversity halted, blankets of forest raided, ecosystem drained, precious wildlife been destroyed, nature in race, consequences of waste to be faced. Every negligence, every mistake now be paid. Time to remorse, what's done is done. Every mistake we made must be undone. Nature have given so much to someone, and now it's our turn. Favor and love to return. Let's have a dream, dream to impress nature. Let's take a step to save nature. Let's take a moment, moment to love earth. Let's take a time, think of our earth. After all, it's our home, place of our birth. Human destiny is bound to remain a gamble because at some unpredictable time and in some unforeseeable manner, nature will strike back. Environment is where we belong, where we reside, and its pollution have direct effect to our health and lifestyle. Various of our activities like deforestation, smoke from vehicle and industries, as well as use of insecticides, pesticides, and sewage of waste, etc., pollutes the environment. Consequences like global warming, climate change, health hazards, and extinction of various habitat arise due to pollution. So, it's our responsibility to save our environment and earth. Various measures can be taken like afforestation, reuse, reduce and recycle. So, starting from individual is best measure to save the environment. Let's be together to save the earth. We won't have a society if we destroy the environment. Today, June 5 is celebrated as World Environment Day. Environment is where we all meet, have a mutual interest, and the one thing all of us share.
theme of the World Environment Day 2020 is Time for Nature. Nature is on the verge of breakdown. 1 million animals and the plant species are likely to disappear soon. So, let's preserve the nature by all of us. Let's go back for the analysis of the past environment. Few houses with greenery, small family, well-planned urbanizations. Most of the land were used for the irrigation purpose. Beautiful nature, the clean water resources, and of course the large ocean. What's the present situations? Are we having a safe life? Exactly not. We are having only the luxurious life. Entertainment, fun, and yes, of course, it's the money. How we got this all? Don't think much. It's obviously by destroying the nature, being so selfish, resulting in consequences. Air pollution attributed to 5 million deaths each year. Global warming, climate changes, overpopulations, housing, loss of biodiversity. Recent report shows that more than 1 million species will be lost in the next 50 years. Deforestations, greenhouse effect, urban sprawl, and the bad impact on the modern life. What will be my responsibility to preserve the environment? Minimize household energy consumptions, eat organic foods, less use of private vehicles, cycling, drinking from tap, involve with the local politics, NGOs, INGOs that are engaged on the environmental preservations, keep environmental issues to the concerned authority, create awareness program in the community to save the environment. Love nature, being close to it. It will never fail you. Thank you. भविष्य आफ्नो भविष्यको चिन्ता सबैलाई हुन्छ, चाहे त्यो मानव होस्, जीवजन्तु होस् या पशुपक्षी होस्, सबैले आफ्नो भविष्य राम्रो बनाउने प्रयासमा लागिरहेका हुन्छन्। हामी हाम्रो भविष्यलाई सुखद र खुशियालीपूर्ण बनाउन अनेकौं प्रयास गरिरहेका छौं, तर के ती प्रयासहरू काफी छन्? हामी वातावरण जोगाउने कुरा त गर्छौं, तर के ती काममा परिणत भएका छन्? के हामीले वातावरणलाई सँगै लिएर हिँड्न सकेका छौं? के हामीले वातावरणको महानतालाई बुझेका छौं? कहिले हामीले सोचेका छौं यदि हाम्रो भविष्य सोचेको भन्दा विपरीत भयो भने? आऊ आज हामी वातावरणले भन्न खोजेका कुराहरू सुन्ने प्रयास गरौँ, बुझ्ने प्रयास गरौँ। हे मानव, म प्रकृतिको वरदान, म तिम्रो हितमा जारी, अनि किन म माथि तिमी यस्तो अत्याचारी? तिम्रो मनलाई सोधी हेर, अनि तिम्रो मस्तिष्कलाई पनि। के तिम्रो जीवन सफल छ म बिना? के तिमी बाँच्न सक्छौ म नरहे? मेरो संरक्षण नै तिम्रो जीवनदान हो। तिमी आकाशमा गाडी उडाउने कुरा गर्छौ, तर आकाश केसँग रमाउँछ थाहा छ तिमीलाई? चराहरूसँगै रमाउने मेरो प्रवृत्ति के यो खोज्दा म रमाउँछु? म त चराहरूसँगै खेल्न चाहन्छु। तिमी हावामा धुवा मिसाउँछौ, तर हावालाई के प्रिय छ थाहा छ तिमीलाई? हावा हुँ, उडेर सबैको घर आँगनमा आगमन गर्छु, तर धुवाको साथमा होइन। फूलको बासना छरी तिमीहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउन चाहन्छु। तिमी जंगल फाडेर कारखाना बनाउँछौ, तर वनले के गर्न चाहन्छ?
कहिले जान्न खोज्यौ? म त तिमीहरूलाई स्वच्छ हावा दिन चाहन्छु। जनावर पशुपन्छीहरूलाई आफ्नो काखमा रमाएको देख्न चाहन्छु। झमझम पानी पर्दा त्यसको तालमा मग्न भएर नाच्ने मयूरको नृत्य हेर्न चाहन्छु। आफ्नो साम्राज्यमा अमन चयन कायम गरेर राज्य गर्ने सिंहलाई देख्न चाहन्छु। साँझको बेलामा एक सुर मिलाएर गीत गाउने ससाना किरा फट्याङ्ग्राहरूसँग रमाउन चाहन्छु। बिहानै चराको चिरबिरसँगै उठ्न चाहन्छु। म कस्तुरीलाई बुरुक बुरुक उफ्रिँदै आफ्नो साथीहरूसँग रमाएको हेर्न चाहन्छु। तिमी पानीमा फोहोर विसर्जन गर्छौ, त्यसलाई दुर्गन्धित बनाउँछौ, तर त्यो बगिरहेको पानीले के सुसाउँदैछ सुन्न खोज्यौ तिमीले? म त कलकलाउँदै बगिरहन चाहन्छु। माछाहरूले खेलेको हेर्न चाहन्छु। तिमी त्रासमा भौतारिरहँदा तिम्रो प्यास मेट्न चाहन्छु। तिमी त आफ्नो दुःख सुखका कुरा गर्छौ, के हाम्रो कुरा पनि सुन्न इच्छुक छौ? आऊ म तिमीलाई दुई मित्रका कुरा सुनाउँछु। ए बतासे नानी, तिमी त के साह्रो फोरी भएको हौ, दुङदुङती गनाइरहेको छौ त। के गर्नु त रुख दाजु, यी मान्छेहरूले के यन्त्र बनाए, अझ कल कारखानाहरूले त एकदमै खतरनाक धुवा फाल्छन् अनि मलाई दूषित बनाउँछन्। म त तपाईकै आश गरेर अलि सफा हुन आएको। के गर्छौ त बहिनी, मेरो पनि सब छरछिमेक र आफन्त नष्ट गरिसके। अब मै मात्रै बाँकी छु, आफू पनि दिनगन्दै बसिरहेको छु। हो नि रुख दाजु, अस्ति मेरो एमाजोनमा बस्ने दिदीले भनेको तपाईको त सबै विदेशी मित्रहरू त डढेर सखाप भएछन् नि होइन? हो नि नानी, अझ मेरा भान्जा भान्जी अस्ट्रेलिया पलायन भएका थिए, सबलाई डढेलोले सखाप पारे। यी मेरा हाँगामा बस्ने साथीको छोरो एमाजोन र छोरी अस्ट्रेलियामा थिए। अब यिनीहरू पनि निसन्तान भएका छन्। बुढेसकालमा पनि भाग्यले के जुराउँछ के। बिचरा। अर्को समाचार सुन्नुभयो दाजु? अस्ति समुद्र मामा सहर घुम्न पर्यो भनेर निस्केको रे। फर्केर आउँदा त खै शरीरभरि के विषादी फैलिएछ कुन्नी। सम्पूर्ण सामुद्रिक जीवहरूमा महामारी फैलिरहेको छ। अरे यो कस्तो युग आयो, यी मानिसहरू कति निर्दयी हुन सकेका होला। अब कति गफ गर्नु, आऊ नानी काममा लागौ। हे मानव, अब तिमी भन, के यो महामारीको जालमा हामी मात्रै छौ? तिमीहरू पनि महामारीको जालमा फस्दै गइरहेको छौ। हाम्रो वातावरण जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। यिनीहरूको सदुपयोग तथा संरक्षण गरेमा विश्व अत्यन्त सुन्दर बन्नेछ। हाम्रो वातावरणले त हामीबाट के चाहन्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौं। अब कसरी जोगाउने त हामीले हाम्रो वातावरण? हामीले प्रयोग गर्ने प्लास्टिक जस्तो जैव अपघट्य नहुने अर्थात् नन बायोडिग्रेडेबल वस्तु जुन न कुनै प्राणीले पचाउन सक्छ न त माटोमै मिसिन्छ, आज सबै प्राणीहरूमा नै खतरा बन्न पुगेको छ। प्लास्टिकहरूको सक्दो प्रयोग नगरौं अनि जुन निम्न मात्रामा प्रयोग भइरहेछ त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा रिसाइकल गर्नु हाम्रो हितको विषय हुनेछ। जथाभावी प्लास्टिक तथा अन्य फोहोर फाल्ने तथा जलाउने काम नगरौं। पृथ्वीको आधी भन्दा बढी भाग पानीले भरिएको छ, जसमध्ये 97.5% पानी समुद्रको नुनिलो पानीको रूपमा छ भने बाँकी 2.5% पानी मध्ये पनि धेरै पानी ठूला बरफका रूपमा जमेको छ। यसबाट बचेको केही प्रतिशत पानी मात्र हाम्रो दैनिक प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। अझ समुद्र त सामुद्रिक जीवनकै मुहान हो। अब भन्नुस्, के पानी बिना जीवन सम्भव छ त? अवश्य छैन। त्यसैले आऊ हामी सबै आजैबाट पानी जोगाऊ र यसको सदुपयोग गरौँ। वन जंगल कैयौं प्राणीहरूको वासस्थान हो। हामीले उनीहरूको वासस्थान उजाड पारेर आफ्नो क्षणिक खुसीको कामना गर्नु उचित छ त? यस अमूल्य जीवनलाई चाहिने अक्सिजन प्रदान गर्ने तथा वर्षामा पनि उत्तिकै भूमिका रहेको वन जंगल फाडेर हामी कतिसम्म बाँच्न सक्छौं?
अहिलेको अवस्थामा वृक्षरोपण गरी सम्पूर्ण पशुपक्षी जीवजन्तुको सुरक्षा गर्नु नै मानवताको परिचय हो। मानिसको आधुनिकता र विकाससँगै प्रदूषण पनि त्यत्तिकै स्तरमा बढिरहेको छ। उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूबाट अप्रबन्धित रूपमा निस्किएका विषालु रसायनयुक्त धुवाले मानिस र सम्पूर्ण जीवजन्तु तथा पशुपक्षीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउनुको साथसाथै पृथ्वीको वायुमण्डललाई नै असन्तुलित बनाउन पुगेको छ। हामीले यी बढिरहेको समस्याहरूको समाधानमा शीघ्रता ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ। के गर्ने त? रसायनयुक्त धुवा खुला रूपमा उत्सर्जन नगर्ने र यसको विकल्प खोज्ने, उद्योग धन्दाहरूलाई मानव बस्ती भन्दा टाढा राख्ने तर अरू प्राणीहरूको पनि ख्याल गर्ने, पुराना गाडीहरूको प्रयोगमा रोक ल्याउने साथै विद्युतीय गाडीहरूको प्रोत्साहन गर्ने, मानिसहरूमा चेतना जगाउन पनि जरुरी छ। पृथ्वी हाम्रो एकमात्र मातृभूमि हो। हाम्रो घाँस, बाँस र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने भनेकै हाम्रो वातावरणले हो। तसर्थ दुःख सुखमा सधैँ साथी भइरहने वातावरणलाई हामीले जोगाउनु नै हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुने गर्छ। वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसलाई उल्टै विनाशतिर धकेल्नु हामी मानव जातिको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको प्रमाण हो। हाम्रो यस्तै गतिविधि भइरहने हो भने भविष्यमा वातावरण कतिसम्म कुरूप बन्न सक्छ भन्ने हामीले सुइको पाइसकेका छौं। तर ढिला अझै भएको छैन। हामी सबै मानिस मिलेर आज अहिलेबाटै वातावरण जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। आउनुहोस् आजैदेखि वातावरण र जैविक विविधता जोगाउन हातेमालो गर्दै अगाडि बढौं। We are celebrating World Environment Day 2020 with the theme Time for Nature. As we can see in the picture, in the hour clock, it is shown that with course of time, how our green and pure environment is deteriorating into an atrocious sphere full of smoke. So, we at individual and community level should take out time for nature, its conservation and protection in its pristine form before it's too late. We must keep our world clean and green, save trees, stop pollution, save environment and save biodiversity. Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realize we cannot eat money. So start today, save tomorrow.